जगज्जननी घटघटवासिनी माँ कालुड़ी से पूर्वर थे सत्य त्रेतार द्वापर थे कालुड़ी ही थे किसी शुणु थे भक्तर नाक किंतु माँ जोगमाया आकाशनी वर्तमान साकार रूपी हेले समस्त डाक शुणुंट पापी मान दुखी मान दरिद्र मान नाम कल्याणी से माँ को उद्देश्य प्रति भजन भजी भजी देश दुनिया मंगल उद्देश्य कागज बाहरी करवा
ବଧ ପାଇଁ ମା କାରଣ ହେଲେ ଏକଳି ଯୁଗରେ ଘଟଗାଁ ଧାମରେ ତାରି ରୂପ ହୋଇ কলিকাতার কালী ঘটনার তারিণী সব উপরে মা অত্যন্ত অত্র তন্ত্র সর্বত্র বিরাজিত মা ভক্তর মনোভাব নেই সিଏ হচ্ছেন যোগবাণী মহামায়ী তাଙ୍କର ଶକ୍ତି ବଳରେ ଆଖି ଦେଖୁଛି ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ଯୋଗରେ ଆଖି ଦେଖିବ ନାହିଁ ଯଦି କର୍ଣ୍ଣକୁ ସର୍ବଶକ୍ତି ଧରି କାହାକୁ ଶୁଣିବ ନାହିଁ ସର୍ବଶକ୍ତିର ଆଧାର ହୋଇଛି କଳିଯୁଗରେ ମା ଭକ୍ତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ତାଙ୍କର କାଲୁଣୀ ଉପରେ ବିରାଜିତା ତେଣୁ ତାଙ୍କରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କରି ଭାବରେ ନାମ